9. Tu i otac bio zarobljen. Strici, familija kompletna, dosta familije je bilo, tu je stradalo dosta, tu su i zatvarali u šaht, rušili, premijali, to je uzak. Došao sam iz tih razloga da se ne zaboravi, a pod broj 1 da se ne ponovi. I to je najviši razlog ovdje što sam ja, zanemarujući moje bolesti, šta sam od ovoga doživeo. Ovdje zemlja plače. Ovdje je stradanje bilo strašno. Vjerujem da su mnoge politike kumovale tome, onoj podjeli gradova. Ono što mi s čime se borimo jest da nama ne može niko uskratiti pravo pristupa mjestu stradanja, a nikome ne osporavamo pravo pristupa njegovom mjestu stradanja. I to je ta razlika između ljudi i neljudi. Ovo što mi stojimo pred zatvorenim vratima, to su naši Vukovarci imali pred Stajićevom isto takvu priču. I onda je cijela Hrvatska zgrožena kako je to nepravedno, kako to nije u redu. Niko nas ne voli, niko do nas ne drži. To je jednostavno iz razloga što smo mi kao žrtve nepoželjni na svim stranama. I zato do dana današnjeg na nivou Bosne i Hercegovine nema zakona o žrtvama rata, civilnim žrtvama rata. Oni koji su doveli do svega ovoga što smo svi zajedno proživjeli, bez obzira ko je bio na kojoj strani, mi smo udruženi u našoj patnji, a oni su udruženi u svom zločinu. Svakodnevno odvođenje na radove, premlaćivanja na tim radovima. Ako odeš i vratiš se, ti si sretan čovjek. Ova brda ovdje su puna jama i masovnih grobnica. Ti eksponati su prije na nekoliko sklonjeni i došli su živi eksponati, živi izložci u muzeju. Nekome je odmah palo na pamet, što je začuđujuće, da ovaj prekrasan prostor pretvori u jedan rigidan prostor, a to je logor. Može stati samo. I vrlo je važno da se ovo obilježi, vrlo je važno da se sazna puna istina, jer zločin se mora sagledati
stati predanj, pogledat ga u oči i jasno se o njemu očitovati kao takvom i odgovoriti na pitanja ili bar pokušati zbog čega se to dogodilo upravo da se slične stvari ne bi nikad više dešavale. Evo da li još ima pitanja, pa bi se gospodin kako...